ব্যৱসায় पुराना पब्लिक एसोसिएशन बनेगा। আজি বেনমৰ আজি সাসপেনশনটো আজি লগাম। এইটো সাসপেনশন, এই স্প্ৰিংডাল আজি বেনমৰ আজি নতুন সাসপেনশন। সাসপেনশনটো লগাবৰ কাৰণে কিমান খুলিবলগীয়া হৈছে, নাম্বাৰ প্লেটৰ পইণ্টকেইটা খুলিবলগীয়া হৈছে, ইয়াত স্ক্ৰু কেইটামান আছে, স্ক্ৰুকেইটা খুলিব লাগিব। চাই থাকক ভিডিঅ'।
নতুন সাসপেনশন নতুন সাসপেনশন এইটো পুরানা वाला সাসপেনশন पुराना सस्पेंशन बाइकर पूरा काम चलि আছে बाइक এটা কেনেকুৱা লাগিছে हम लोग देख के लगा देना बाइकर पूरा फिनिशिंग पार्ट खबर হৈছেগে আৰু বাকি पूरा फिनिशिंग হোৱাৰ পিছত দেখাইছো আপোনালোকক फैन टाइट कर लो क्या मजा अबे इसको थोड़ा मोड़ दे अरे काला काला हो गया हाँ सही है देख तू लो हम लेके आए